Evo ga, slijedi i asembliranje, znači, fotočelijskih elemenata. Ja koristim ono što imam, karbonski štapić, 1,7 mm, četvrtka, u stvari to je cijev, ne znam da li se može vidjeti, grubo sam ga rezao. Cijev, rupa ima unutra, to je najmanje što može biti. Imam još manje, 1,2 mm, ali okrugli profil. Sad, tu sam ga sa kontaktnim ljepilom, neko CR 4000, nije loše, zalijepio, a još se malo važe. Sad moram paziti ovdje, zadnji put je moguće da sam prislonio uz ovaj kondenzator i s tim kratko spojio napon. Sav napon što dobio s fotočelije sam zapravo anulirao, odnosno poništio. Druga stvar, prilikom sastavljanja moramo gledati na fotočelije. Ja lijepim malo off axis, što će reći, da pokažem, znači zadnja strana fotočelije, ne da je, znači, montirano točno u sredini, jer taj grafit je ta karbonska šipka je provodna. Znači kada lijepim uvijek malo oko sa strane. S koje strane, sa strane koje pločice, znači to bi izgledalo ovako, malo prema dolje. Eto, to je taj dio i sad sam se dvoumio da li da uzmem ovaj duži otpadak što imam ili ovaj kraći. A stavio sam kraći, znači jedna će biti preko ruba, malo će visiti. Što ovdje nedostaje? Nedostaje ova dva, odnosno kondenzator i otpornik koji je šaljivđija stavio na reset. Focus you fuck. Znači tu je stavio, baš ovo oporno će fokusirati ono što ja ne želim. I fali ovaj čip, koji je sada za switch. Znači kad mikrokontroler da komandu, kad je mikrokontroler živ, on da komandu da propusti i ovaj čip sa donje strane SC5351 on krene raditi. Zašto je to potrebno? Nije, tu sam ga, znači, prebrikovo da prođe bez njega. Naručio sam, prvi put sam naručio, nisam ni gledao sliku, majmune, nisam gledao sliku, znači nema nožice kao ovaj vani, nego ima ispod i jako je sičušan, znači ovo je već sitno, a on je, ne dodiruje, ne može se navući. Evo kvarc, kvarcni kristal je premal. Zašto sam odabrao 27 MHz, nemam pojma. Ne znam koja je bila ideja. Znači od 24, naime, SC5351, kako kažu, može raditi sa tim referentnim kristalom, odnosno oscilatorom, od 10 MHz do 100 MHz. Međutim, postoji djelitelj frekvencije, djelitelj impulsa, on ne može preko 30. Znači sve u rangu, znači u programu moraš samo staviti, ima već library za Arduino, moraš mu staviti koju su frekvenciju stavio. Znači kad ga uključiš, na kratkom valu bi trebao čuti na 27 MHz, ako ne, onda jednu od ovih nožica staviš tanku žicu, komadić, ili lagano prstom, da dobiješ kao antenu. Čuje se jako lijepo. Ovaj konkretno ne treba antenu. Ja sam kalibrirao u odnosu na FTDX 10, koji znam da odstupa nekih 4 Hz. A njega moram jedan dan sjesti napraviti izlaz na ovome Ublox GPS-u, negdje 12 MHz. Ja sam stavio 24, međutim taj ima modulirano sa 10 Hz, tako da me tu lažira, ne znam gdje je. Znači moram dobiti jednu jedinu frekvenciju, to bi bilo 12 MHz ili 6. Naime, zašto baš ta okrugla? Mislim da je kvarc 48 MHz na Ubloxu i tih 48 se dijeli na 2, možeš ti staviti 10 MHz, ali ćeš imati jitter, a taj jitter upravo kao modulacija. Znači umjesto jedne frekvencije šeta lijevo desno, imaš dvije frekvencije. Onda moraš, ima tu
kalibracija, po poznato neko, ne znam, 10 MHz, kad je čuješ, onda kalibriraj. I evo sad dolazim do točke gdje ne mogu s jednom rukom. Znači na čačkalicu prvo ljepilo, kako izgleda četkica, sastruže malo ljepila i ovdje stavim prvo ljepilo, makar se osušilo, samo da se odmakne par mikrona za svaki slučaj se ne spoji kratko. To je znači još jedan razlog, zadnji puta nisam baš dobro napravio. A evo sad ću probat, samo moram ugasiti mobitel pa ponoviti. Sad, znači moram nanijeti ljepilo s ove strane da bi bilo više, da bude balans težinski. Jer sve skupa mora stojati okomito. Ovo je sad nezgodno s jednom rukom, znači uzmem malo ljepila, zaklopim da se to manje hlapi i pažljivo ovdje nanijeti ne predebel sloj, jer što je deblji sloj to se sporije suši. Znači ovako sa strane. To izgleda bolje kad se radi s dvije ruke, ali eto, i sad ovo je višak, znači papir i obrisati višak. Znači suši se jako brzo. Sada, znači pričekat malo i pošto je ovdje plus je odmah tu, odmah namislim tako da mogu zalemiti. Znači sad ovo krenem s ove strane, evo šta je sad problem. Plus je s one strane došao, u glavi ti se jednostavno okrene, ne onako kako misliš, znači do ovoga, ali ipak malo pored. Znači našao sam, evo sad se odmah uvatilo, prije nego sam htio. I sad gledaš da je točno po 90 stupnjeva i ovako je nagnuto, kako se okreće u zraku, tako može sunce, jutarnje pogotovo, dolaziti, odlaziti. I sad trebam prvo zalemiti ovo, da ne zaboravim kasnije, čisto zato. I ovo ću na preklop, ali moram sad ugasiti mobitel, ne mogu, nezgodno mi lemiti jednom rukom, mislim, nemoguće. Evo, drugi panel je zaljepljen i zalemljen. I uspio sam pogriješiti, znači umjesto s ove strane sam namazao ljepilo s ove strane. Znači kad okrećeš pločicu, jednostavno, ne znam, pobrkao sam lončiće. I ovo jako brzo hvata i sad gledam stalno, a vidiš, nije baš po 90 stupnjeva. Odnosno ovo mi se klima, da je malo zategni ovo. Ne znam gdje sam kupio ove radioničke, ove male pićažle. Da, viš, znači, lagano, ovdje u sredini, lagano samo stisni da ispraviš. Bilo bi lijepo, u slučaju da ti to ne da mira, komadić kartona ovdje zaljepiš četvrtosti, da ti drži kao, još ovdje kondenzator. S druge strane, uglavnom neku vodilju, ovo sada mogu očistiti s alkoholom, međutim taj alkohol ne mogu tu nakapati, a mogu bi na papir prvo nanijeti. A nema veze, to je par mikrona ta mrlja, neće biti umanjenje napona ili bilo čega, nego riskiram s alkoholom da se ovo ljepilo razmekša i trajno ostane mekano. Dalo mi se dogoditi. Znači ovo kad prvo naljepiš ovdje, ovo sad izgleda, može dotaknuti, nije ljepkasto. Ali kad dođe drugo ljepilo, puf, i ko čelik, ko da si zavario, doslovce, evo, ovo je već čvrsto. I sad još finalna inspekcija, kad to završim, s druge strane, znači ovdje je zalemljeno, evo htjelo fokusirati ovdje, negativni kraj s ove strane, tu pazi kad staviš ovaj zadnji panel ovdje, da ne spojiš sa GPS antenom, nego nekako okolo malo napraviš. Ne treba izolacija, ne u zraku, tu neće niko dirat. Neće niko dirat, a ovdje imaš rupa za konac, za strunu, šta god, da visi na tom, znači odmaknuto. GPS antena je ovaka 0,3 mm žica, možda je malo predebela, nisam htio da mi se
čak i ako ostane ovako grbavo, nema veze, ima prijem dobar. Ja imam tendenciju da ispravljam, međutim kad kreneš vezat špagu, zašto govoriš pa nemam pojma, mozak mi je spržen. Konac kad vežeš i okolo konca 0,1 mm, to je prpljav posao. Tu razvučem po sobi 5 metara, 5,30, znači nema velocity faktor, nema faktor skraćenja, toliko je tanka žica da je zanemarivo. Čak i ako antena ne bude rezonantna, ima dovoljno dometa, najbolje da bude rezonantna. Eto, znači, to je pola. I sad, znači, kad bi ovo sad zalemio do kraja, teoretski, da je dovoljno svjetlo i tu sobi mora raditi. Sa strane, nemoj sada, nemoj kretati, mala ledica, nije planirana, moja greška što nisam imao uvida, moram ponoviti, dakle, cijeli KiCad dio. Zato što je ICT radio u, kako se zove, Eagle, a ja sam radio u KiCadu. Znači, moraš vidjeti doslovce ovakvu sliku svih elemenata. Imaju 3D komponente, vidiš ih i onda možeš znati, aha, znači s ove strane mi je keramika, tu ne može više ništa stati, s ove strane su ti elementi. Jer kad gledaš na ove, samo malo da prebacim to, kad gledaš ove recimo crvene i zelene, di mi je? Aha. Kad gledaš ove crvene i zelene, vidi, tu ništa ne vidiš. Ne znam šta je s gornje strane, ne znam šta je s donje. Znaš, zelena s jedne strane, crvena s druge strane. Međutim, koliko? Da li si siguran? Di je šta? Onda isključuješ lejere, gasiš jedan po jedan da bi vidio šta je gdje. Da. Tim što ti to ne garantira da neš pogriješiti. A najbolje onda vizualizirati 3D. Da li imam ovdje? Nemam. Malo, sad se sjeti. Sjeti se Tools, Inspect, Root View, 3D View. Gdje će sad iskočiti? Tu je sad pločica. Znači, ova pločica nema 3D elemente, nema, jednostavno nisu stavljene. I sad je pivot point, čekajte, lupi razmaknicu. Znači, tu je ovo napravljeno jako grubo. Evo, kad se sad igla prebacio ovdje, nema škvarc, sve tu bi trebalo biti stavljeno 3D ako treba nacrtati i najgrublje je bolje nego bez toga. Ali evo sad, kako je to ispalo, meni žao što sam 100 komada pločica pravio, potrošio novaca, preko 100 eura, sve skupa i Kinez to jako brzo napravio. Da sam platio 300 eura manje, duže bi čekao, možda 2 tjedna, ali htio sam odmah krenuti. Joj, skupljanje elemenata, pa krivo naručiš, pa tipa recimo jedan od ovih kondenzatora C4, baš mislim da je C1, C4, ja otkucam jedan mikrofarad, jedan UF, a ovaj mi da točka jedan i ja to naručim, ne sumnjajući. Eto. Vidite iznenađenja. Čekaj, sam taru stavio, dobro je. 3,65 grama. Nadao sam se manje od 5 i dobio sam manje od 5. Znači, još 2 panela sa svake strane, odnosno 6 panela bi bilo oko 5 grama. Kako sam zadnji put dobio teže, ja ne znam. Nemam pojma. Da, ali računajte, pelod kompletni je, plus ova špaga 0,6 grama, žica antena svaka 0,54, to ti 1,5 gram, a eto, taman, nakupi se. Onda na dolje dio antene moraš staviti, ja koristim komadić tinola ili nečega olova i onda režem dok ne dobijem 0,1 gram.
ili tu negdje. Znači da žica bude malo napete, jer ako visi, smotat će se i neće funkcionirati. Sad idemo na sunce vidjeti kako to radi, a nema sunca baš vani. Ja ne znam zašto mi je isključilo snimanje. Tu sam već mogu imati GPS lock. Imam. Blink, 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 blink. Duplo. Fokus je fuck. Blink, 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 blink. To znači da ima GPS. Da vidim sada. U ovoj poziciji odnosno na sunce je tu je negdje oko 20 stupnjeva. Znači još uvijek radi. Mobitel će sve fokusirati osim ono što mu pokazujem. Čekaj, kad ima još jednu ruku, tu stisni i ostaviti, znači koliko god sam bio protiv dodavanja ledice, ipak je korisna. Crvena obavezno, na tako niskom naponu. 1,8 volti. Evo, double blink znači GPS je tu. Sada, koliko sati? Za 2 minute će krenuti emitirati. Ali ne bih htio bez antene, iako to jeste mala snaga, ali nikad se ne zna. Znači ajmo probati nagnuti prema kući, još uvijek, tu sad nešto, a još uvijek ima dobro. Da. Ne, odmah ga resetirao. Tu me na pragu. Ali ljudi moji, pogledajte koje je to sunce, koja je to izmaglica, šta je to, memla neka, šta je, to bi rade. Vidiš kako je. Mrljavo, još uvijek radi, znači, evo, u ovoj poziciji. Znači, kad okreneš prema suncu, normalno će raditi. Ma milina, 3,5 grama, 3,6, koliko? Normalno, ne bi bio mobitel kad ne bi fokusirao na nešto drugo. Ok, dosta igre. Znači sad se neki pitaju da li je dovoljno sunca. Sad je sunce u punoj snazi, oblaci su se malo razišli. Evo da vidimo sada, znači ovo je kao na suncu, evo otprilike vertikalna pozicija. Ne vidim ja to ništa na mobitelu, blinka. Sad pogledaj moju sjenu. Znači sad sam totalno u sjeni. Traker je u sjeni, evo. Znači, tu je na suncu, tu je u sjeni. Znači, reflektirano od zidova. Dobro, sad možda malo i resetira, stvarno mislim, ovo je pretjerivanje. Nema potrebe, ali hoću reći da mu je dovoljno sunca za jutarnje buđenje. Sad brzo nešto blinka, nije mi jasno šta. Da vidimo na suncu. Resetira ga i sad sporije blinka. Znači, iako on radi 1, 2, 3, to ne znam šta je. Ne emitira još. U sjeni. Nema GPS lock. Aha, znači mora biti ipak malo sunca. Znači ajmo reći da ajmo ovdje zasjeniti. Recimo refleksija od zida. Ne, mora ipak malo biti, ali dobro. Znači kad bi bilo oblačno, s tim što se ne pušta kad je oblačno.
mora raditi. I u slučaju se malo nagne od sunca, to je bitno. Kako se on njiše. Evo, to je to. Evo ga, resetiruje. Znači, ovaj me neće zeznut kao onaj prvi apsolutno nije htio raditi. Krene i gotovo par dana i ništa od njega. Nažalost, skupi balone, sve to. Dani pripreme i džabe, da vidim još jednom sjena. Ne. Tu nemam refleksiju, evo, tek sad kad sam refleksiju od nečega. Aha, ajmo ovdje od zida. Nisam siguran da će GPS uloviti. Da, čim resetira, ali evo, on ga resetiruje i kaže, sad možemo pričat. Još uvijek nema GPS-a. Čim je to blink, nego mora biti blink. Tako da se malo pomaknem. Evo ga. Blink. To je to. Eto ljudi.